नमस्कार. आज आम्ही आमच्या मोदीजीचे जे जे पळय 12 वर्सांचे जे पळय काम आसा लोकां पर्यंत आमी दवरलेलें आसा तेजे मदीं आयज आमी आमचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, त्याच बरोबर आमचो सांताक्रूजचो MLA रुजाल, त्याच बरोबर बाकीचे सगळे आमचे अधिकारी आणि आमचे मिडिया भाव, तुमकां सगळ्यांक म्हाजो मोगाचो येवकार. खरोखरच आज आमचे डबल इंजीन सरकार एक मोठें काम करीत आसा. आयज तुमी पळयलां आसतलें आमचो विश्वास की म्हणजे 12 साल विश्वास की मागीर सगळे प्रत्येक आमी आयज तुमच्या समोर दवरलेले आसा. खूब आनंद जाता कारण आमचो प्रायम मिनिस्टर एक आतां तुमी कालच पळयलां एक फ्रांसाक गेल्लो आसा, एक बरें काम करीत आसा. ताका लागून जी 12 वर्सांत कितें उदरगत जाल्या ती सगळ्या लोकांच्या फुडल्यान आमी दवरलेली आसा. ताका लागून आमकां अशें तरी दिसता 2047 आमच्या मोदीजीचें जें विजन आसा तें साकार करपाक लागून रात दीस आमचो मुख्यमंत्री सातत्याने आमकां गोंयांक लागून खूब मदत करीत आसता आनी भरपूर काम करता. आमचेय गोंयचे मुख्यमंत्र्याचें विजन आसा 2037 हें गोंय विकसीत जावपाक जाय. प्रत्येक मनशा कडेन म्हाजें घर आसूं की म्हाजो फ्लॅट आसूं, एक प्रत्येक जणांक एक न्याय दिवपाक, एक घर दिवपाक हेका लागून खूब आमच्या मुख्यमंत्र्यांनी प्रयत्न केल्या. ताचे बद्दल हांव आमच्या मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करता आनी आमच्या प्रायम मिनिस्टराचें, कारण डबल इंजीन सरकार आज गोंयांत कशा पद्दतीन उदरगत करता हे सगळ्यांनी पळयल्लें आसा. तुमकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. देव बरें करूं. भारतीय जनता पार्टीच्या डबल इंजीन सरकाराक 12 वर्सां पुराय जाता. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हे इलेक्टेड लॉंगेस्ट सर्विंग प्रायम मिनिस्टर आसात आणि ते प्रधानमंत्री म्हणण्यापेक्षा आपल्याक प्रधान सेवक म्हणून संबोधीत करता. आणि ह्या प्रधान सेवक जांकां 12 वर्सां पुराय जाता तांच्या खातीर हांव गोंयच्या जनतेच्या वतीन, गोंयच्या सरकाराच्या वतीन सगळ्यांत पयली माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचें खूब खूब अभिनंदन करता. 12 वर्साच्या कार्यकाळात आमी स्त्री शक्ती, नारी शक्ती, युवा शक्ती, किसान शक्ती आणि गरीब कल्याण ह्या 4 पिलराचेर हे सरकार चलता. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आणि ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट ह्या 2 तत्वांचेर आमी डेव्हलपमेंट करीत आसा. आणि हे सगळें करता आसतना हे पब्लिकाक कळप खूब गरजेचें आसा. आणि म्हणूनच अशा पद्दतीचें एक्झिबिशन म्हापसा बस स्टँड आसतलें, पणजे बस स्टँड आसतलें, मडगांव बस स्टँड आसतलें आणि कुडचड्यार बस स्टँड आसतलें. ह्या बस स्टँडाचेर आयज ही एक्झिबिशन लायल्या. एक्झिबिशन लावपाचो उद्देश सरकाराच्या वतीन जी योजना जर आपूण घेवना जाल्यार ती योजना ही सामान्य मनशान घेवची हाज्या खातीर ह्या एक्झिबिशनाचो उद्देश आसा. नो डावट आमी केल्लें काम हें हायलायट करपाक जाय, लोकां पर्यंत पावपाक जाय. पण त्याच बरोबर एखादो युवा आसतलो, तेणे एखादी जर स्टँडअप स्कीम आसतली, CM स्कॉलरशीप आसतली, अशा पद्दतीच्यो वेगवेगळ्यो योजना घेवपाक जाय. त्यो घेवंक पावना आसत जाल्यार तें ताका कळपाक जाय. एखादो सिनियर सिटीजन आसत किंवा एखादी विडो पेन्शन आसत, हेंय तेज्या पर्यंत पावपा खातीर आमी सातत्यान काम करीत आसा. हांव परत एकदां समेस्त गोंयच्या जनतेच्या वतीन आमचे डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी हांच्यांनी ही 4 जाग्यार लायली एक्झिबिशन. गोंयच्या सगळ्या जनतेनी, विशेष करून युवा हांच्यांनी हे एक्झिबिशन्स पळोवन घेवची. A to Z पोस्टर्स म्हणजे इटसेल्फ एक्सप्लेन करता वॉट मोदीजी हॅज डन फ्रॉम द क्लीन इंडिया टू फिट इंडिया पर्यंत. आणि प्रत्येक नागरिका खातीर वेगवेगळ्यो केल्ल्यो योजना ह्यो तेंच्यांनी आमी डिस्प्ले केल्ल्यो आसा. तो तेंच्यांनी पळोवचो, तो तेंच्यांनी तेजो फायदोय घेवचो. हाज्या खातीर परत एकदां 12 वर्साच्या निमित्तान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचें खूब खूब अभिनंदन करता. हिंदी